Debbarma Maharajani Bisingni je Tansani ringai Inpt lai tangja edisi songbari oje Inpt Debbarma thoi mat sengkha Inpt no dissolve khai Debbarma thoi mat sengkha oko Inpt ni kesam General Secretary tai President Bromni Bisingni akop khlaijamani bisingo Tabuk Hasto Regional Party Thungrungni haparo belai kokasai tongka Maharaja je Thansa ni bisingti Debbarma hamkani samdana naimao kebengai Tabuk Inpt se ketak ke basao sak ni manthai manya ngai omhai ke kaglai yang te khaksa khasing TSP asaika oba ke kabangma Inpt ni sakao je koksil sajagai tongmani lai thangak salo a press meet khai Inpt te se thangsa tika am hai ke kabangma confuse tongmani public ro tam ni bagi oba hai o press meet khai na ga hai ke tai tan bagi te se katal khai Inpt da bu ka basai khainan na tam karo Chini Inpt ni agini president digarang te agini general secretary Debbarma. Borok jadi apa site tongkai je Inpt no dissolve khai 2021 ni edisi buto Debbarma thabai khanjangai basalaika ge abo thik ya ako karena pro sung ata dungui se borok bai bujawo ebong sung na ata hisabe 5টা seat jungno borok likha ge aro je 5টা seat chini 5 জন candidate no batai likha chini Inpt ni registration by এবং চিংটো নরক সাইমানো 2014 পরে চিনি রিজার্ভ সিম্বল করিয়া আগে রিকগনাইজ তমানি রিকগনিশন করিঙ্গই রিজার্ভ সিম্বল করিয়া যার ফলে जों যেটা ফ্রি সিম্বল করা চিনি করা সিম্বল বাই চিনি 5 জন ক্যান্ডিডেট বসালাইখা বাতাইলাইখা এডিসি বুটো আগে কে ব্লাইলাইনি তমানি আবার চিনি রিজার্ভ সিম্বল তাবু বসুং ব্লাইলাইনি মাননাই ভবিষ্যতে যদি election commission of India ni je criteria to mani abone fulfill kare an ko kha abono je जों afro Debbarma thabai kuno thansam mane marching ya abone proman khe chini ka 5 jon candidate chini registration bujaka ebong chini free symbol korar bai bujalaka borokha to bomi bobai bujalaka to sumo bobo free symbol na pro andro symbol ge afro Bioni registration kereng kini pura TSP ni registration itu so. Mungkin tahu all jaga wo kawang ma borok ni phasingo kok kha pasai tong je jotono Maharaja Thansa ni rimani bisingo TSP bo marsengka Inpt bo marsengai Thansangai ni Debbarma tho phaika edisi hapango phaika assembly bo 13 ta MLA phaika Fiaba tabuk kesar majaro taisa TSP kasai pipika Inpt kasai pipika aboni bisingo tabuk sini borok ro political leader ro bai thangni manthai bai thang muchung mano belai ke sak tharmani bagi doka kelebi tongka obahiker kabang ma lukuro sinai numai ro obono comment khai dong aboni bisingo bobai ni phirokmu TSP ang jadu thaman ingkai boro जों हाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करी बरो एकटा सादा कागज सिलेकाइन खनावा आं जे खबर माखाटा आफ्रो त्रिपुराल्यान्ड स्टेट पार्टी IPP त्रिपुराहा एवं Debbarma था बरो थांजाबै बसालाइका ओ एडिसि बुक निसुमते गाय चिनि खता परिष्कार ननो सानाय जे जों Debbarma ni chairman te chini Inpt ni president boro khorongnoi chini stamp paper agreement sayitongo aro saki jabe jogdis butongo ang butongo motam dorbe sridam bai dinesh tongo te process sabutung tongo nongnang kopi won ngi chung jokhon nukha je aro chini je provision tongoni je Inpt ni mu Debbarma tongnai Inpt ni registration te constitution ব্যবহার নাই
Abole ya proses tolika kagus putro sijaka election commissioner election commission hoite sopailia tobe chengyango saimaka je 23 ni rajya বিধানসভা ঠিক sekango mathani registration paisa payi kana matha bina registration baino ini নিজস্ব সিমল নাহারে আপনি তো ফ্রি সিমল না আন্দ্রসন নাহারে বসা গাই চিনি আইন বিটিনি যারা বসানা মুসুক নাই রক ফরসফন মা বসালিয়া আইন বিটিনি রেজিস্ট্রেশন বাই আর চিনি প্রেসিডেন্ট আফরনি চিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি বড় जोंनो नुलिया तांगे जों ताम फायना खाया কোনো সালাইমো ক্রিকা गाबो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ঠিক আছে बुसालायथुन যদি রাজ্যनि কাহাম 20% কাহাম नंथुन जों मोनायो काहाम नंथुन जों मा बुजायखै तामखाबो একটা ইলেকশন बुजायखै तामखाबो नंथुन काहाम हायनि जों लाखै दं गाय পরবর্তী সময়ে আরো जों ক্লিয়ার সানা নাयो যে যিনি আগেনি প্রেসিডেন্ট বরংবরং বিজয় কুমার রাঙ্কল ব যিনি আইনবিধি প্রেসিডেন্ট পোস্ট হইতে ব রেজিগনেশন দিকা 12 জুলাই 2023 আবুন পরনর সাইমন যে মথানি প্ল্যানিং সেশন 15-16 জুলাই 2023 এবং 17 জুলাই যখন বুবাগরা একটা প্রেস মিট খাইগা যিনি বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বঙ্গতি অ্যানিমেশন দিয়ে আরো নুখা যে বিকে রাঙ্কল ব্র প্ল্যানারি সেশন প্রেসিডেন্ট হিনে চংখা এবং আরো ডিক্লেয়ার খাইগা বচিনি আইন বিধি প্রেসিডেন্ট খাইগা রেজিগনেশন নিকা আরো থামি কাজে আরো না প্রমাণ খাইयो যে আইন বিধি কমাই খাইয়াকো আইন বিধি পার্টি হিসেবে দंग এবং আপনি প্রমাণ বিজয় রাঙ্কল সাই ব রেজিগনেশন আইন বিধি প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ ব জেনারেল সেক্রেটারি নি চার্জ আনো বুঝক লিখা 1 সেপ্টেম্বর আবু চিন্তা तब उनके थानसा नि मारियो के बुकरिखा थानसा बुबगरानि पर थानसा ताबुक तर कागबाइखा टीएसपी का कबामा सिनियर लीडर ऑफ मथाव करिखा अब हाय सिनारियो लाइखांजा सालकिसा सकांगनोका उमासंखौ स्टेटमेंट रखा जे आइनि बिटिनि ऊपर आपनो तो इले दिन फिरो बाहाय फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आन लगे खबेन रियाम दङ बे बुबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमितो दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागा 7 नागा मालायका पेलेसो बुबगर नुमोहनि जगदीश न साखा जों मालाय गे आरो पाप सालायका गे आं परिष्कार साखा जे जों तो त्रिपुरा मथानि जे डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामो मगे जों नंबाय एलायन्सआव थाङो 2021 नि डिसिबुट এবং जों आसा खायो जों दाबो थानजा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खालामो बे राजाबो सिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दंनाय बे दाबो खोनाखा इखौ दाबो नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर राकब सागा जिकुस करिगा के तंगे पार्टी के तरफ है बोले करिगा मन बोबाय के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईन बिटी डिजर्व का बसामय बे दंगिया बले चीन पार्टी तो कोनो सिद्धांत ना जे डिजर्व का एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट नाका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन खालामन बगे काजे जोंबाय तासियो बिमु टीएसपी रखिजे फेर जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गोसो कुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादानि थाखाय सो के बरंनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करी लिखितो बरके सावजे सादाखौ जो दंमोन आं खोनाखादा गासै तब के त्रिपुरासरनि बागै हांक्राय जतन आइनपिटि बनायो टीएसपी बनायो त्रिपुरा मथा बनायो त्रिपुरालेण्ड नायो आईपीएफटी को त्रिपुरालेण्ड नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायनो नांका
asuk asaibo tumung no do phani bagi hamgrai si thlai mai yang kai tamni bagi tini mujaga otongana 1967 সাল তিনি ত্রিপুরা সরকার যারা লিডার দंनाय रok বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খাইनाय rok आ সময়ও বড় ফিল থেকে যে তিনি ত্রিপুরা সরকারের একটা রিজিনাল পার্টি দরকার যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা হিলস লিডার্স কনভেনশন ने कांटे कोब्रव 10-11 जून एक कन्फारेंस एक कन्वेंशन दाबो आरो आ समयनि सीपीएम बा सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस गैयामो ताबुक जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसाय जात्रा जुब समिति बनो जे साननाय र आ लिडार र बर जतन थानसाखैनो आफो ओ चिनि तिब्रासनि एक्जिस्टेंस बगे नॉट टू सेवन एक्जिस्टेंस तंगे कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबका एवं आवन परवर्ती समय तिनी नेबर जे देश पूर्व पाकिस्तान बा पूर्व पाकिस्तान और हयतो जेबे 105 गायरो रिफ्यूजी हिसाबै इनफिल्ट्रेटेड हिसाबै आरो हयतो तिनी जागा रखमना नंका तिनी जे अर्थनैतिक संकट सुरुखा आबनो 8 किना बगे 5 किना बगे आफ्रो 30 years न आसाय जदिও प्रथम दिके ब राजनीतिक दल दंमोन राजनीतिक निरपेक्ष दंमोन किन्तु परवर्ती समय 1971 नि जखन मिड टार्म इलेक्शन लोकसभा आफ्रो द्राव कुमारियां चाकरिया करे पूरा 30 years के बबो साखा पश्चिम त्रिपुरा पूर्ववर्ती ब्रह्म साखा विजय रांक आफ्रो जिबि जे 5 के फेलेबनि नर मुखना जे चिनी हा जमी लैंड जेटा 1960 एलआर एक अनुसारे बंग याबो थाना को या बुन याबो अब थांबाय दा अबनो उद्धार खालामबो आंदोलन खालामो उद्धार बुंगा 100% नि याबनो 60-70% का 20% जागा बिल मका परवर्ती समये नर मुखना जे 6 शिड्यूल अनुसारे एडीसी गठन का अब आगे राज्य सरकार क्षमता बाय बामफ्रंट सरकार 5th शिड्यूल अनुसारे इंडिया एडीसी गठन खालामो 6 शिड्यूल मका 6 शिड्यूल मान फलेना तबो निनिओ आईपीपी आमलो तिप्रालैंड तबो मोठा बाय ग्रेटर तिप्रालैंड अबनो तीन दाबी दावती सले काजे ओरिजिनल दाबी जे आगे टीजेस रो मानमानी अबनो पुराना पायो तबो काजे माय आजाम दिको गया चिनी रिगनाय बरफ इंट्रोड्यूस का को बरफ राज्य बसे सिक्रेट का अब तो मानथि दते तंनाय न मानथि थायो जेबन चिंता को चिनी को बरनो 8 शिड्यूल चबनानि कन्स्टिट्यूशन अब सिमाय गय चिनी एकजन एमएलए 2006 साल राजेश्वर देबबर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली वो एक प्राइवेट रेजोल्यूशन अधिक क्षमता तब जेटा इन एम्पावरमेंट बा नर खाना the constitutional amendment 2019 अब सब किसी रेडी राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हिसाब से अब प्लेस केमनि एवं आरोनि पार्लियामेंटारि स्टैंडिंग कमिटी कांग्रेस नि आनंद शर्मा वो चेयरमैन वो अब कुरियोनो सबमिट करके बिनि रिपोर्ट स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट तब खाली पास करने अब मा आके तो कहम चिनी एडीसी अनेक क्षमता बारिनाय गाबन बगे जोंनि एडीसी आराम जों जबना बगे चिनी डायरेक्ट फंडिंग राइट टू लैंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड गई यूनिवर्सिटी जरा स्कूल एजुकेशन नि क्षमता आमतिरा बेबार जों दाबि खायदो तब आइन पिडिन बखते नरक ताइसारि बाइकनान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिडिनि हामक्रायनि इ हस्तेनि बर'नि हामक्रायनि बागै पॉइंट जोंदो नरकनि अबनति जे जोंनि आइन पिडिनि कोर डिमांड नाम दंनाय जोंना दिनो 5 तारिख बरिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसुंखा गे आबो चिंता करो
आं रचिनि दा बिथिं जे बुं सामाने नम्बर 1 ओमफ्राय the Constitution 125 Amendment Bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under state government including RD block, civil subdivision etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो कब सवाल आगे मंत्री अबूर देवबर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन में हारी थाकाय बनो अब्रो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइते परवर्ती समय जखन 2005 इलेक्शन के एडीसी ने अब्रो बनो आरो बोसोरिका बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गई एडीसी नि अवस्था नुगई अब्रो बेने फील खाइगा जे एडीसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेने दरकार एडीसी एरिया वो फुल प्रोजेक्ट काम करने इन्हें बहुत डिक्लेयर किया स्टेट गवर्नमेंट बहुत डिक्लेयर किया किंतु ताकि जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर से तब तो 2023 पे एवं 2021 से लेफ्ट फ्रंट मामले तिब्रामटा फै ये 2021 जरा बाय 14-15 बছর सीपीएम की खाइलांग दिया अब इन सिनो चिनी त्रिपुरा सालनि एरिया वो जत डिपार्टमेंट तो बनी बरं जुदि एडीसी नि रखाय जों काम करनो सुबिदा मोननाय जनगण शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडीसी एरियास माने उन्नी ओएनजीसी बिजनेस करे तो ते वा बल तो तसमो बुफां तो अब शेयर मनन दरकार बरं फरेस्ट नि बरं प्लान फरेस्ट रिजर्व गई ओएनजीसी को सिग्नरिया TTADC be empowered to recruit its own police force. Abon bagi lathi wala police ni bagi wo bill pass kiya to ADC to kintu state government ne diya. Gabine anshikla nan bagi kam se kam abo implement khane do. All ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC. Mane ADC kan agin baksa khibiri jaka mane hadaratun jaka ADC ni bayro chinti plus area. Abdi gilam to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. Tabuk Norok Nukhana Agito Pratham Tripura wa 3টা district one or we say 5টা Tabuka Botona 8টা district. Bichini wa ADC area mo 8টা district kisi chale tomo অনেক জায়গায় বেশি তো অনেক জায়গায় কম কিন্তু আমি ডিস্ট্রিক্ট শব্দ তো সেনা আপন বাগিন ডিস্ট্রিক্ট শব্দ তবে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খেদিনিছেন প্রপোজাল লিখে অবশ্যই ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন সানো যখন ডিসকাশন মু বড় উইথ স্টেক হোল্ডার্স ও আনন্দ শর্মা কমিটি বড় শিলং ফাইগা তে 2 দিন তখন গুয়াহাটি আপনি সুঙা আপন সঙ্গ দিও কিনি আইন বিধিন তরফে কিনি যে টান সম্মান মো অবত গাই কেসা কম পরিষ্কার ADC under 6 scheduled provision constitution अब exclusive for scheduled tribes और non scheduled tribes में कोनो और reservation करना पड़ेगा बड़ा बुद्धि नहीं तो नहीं को तो स्टेट गवर्नमेंट अन्य जगह किंतु ADC वो बड़ा नहीं और बुद्धि को अधिकार करे कर्म exclusively 6 scheduled is exclusive for scheduled tribes आई ही ना तब अन्य जगह किंतु नॉन शेड्यूल ट्राइब्स बगे करे त्रिपुरा का एकमात्र ओ प्रथम नन सेदिबा सीपीएम रपर एक 5th शेड्यूल अनुसार रेजिस्ट्रेशन खामनि एवं पुलाते गिलान तमन 7 जन 28 जन बिसिन 7 जन तमनि नॉन ट्राइबल्स गे ओ आईपीएफ तसमो एटीटीएफ एग्रीमेंट र 4टा कमिल तब 3टा तम नेचे मेजे पुरानो अब पादिलमा खने एवं 5टा सिग्न रिजर्व में निर्वाचन बगे एवं अब निर्वाचन माध्यमे सिलेक्शन 50% मखाई किनो एडिशन बायरे 50% स्टेट असेंबली सीट्स बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा कमखा एक समय जखन त्रिपुरा मार्च गबाय
India Union Bank. After Chin Tibrasara majority domain. Kintu bang ini Bangladesh ba agni purbo Pakistan ini borok famous domain Chin jaga Chin minority mudara. Eksomoya bang na fatara na boy government of India udugna bani. Abo asomoya dasar bawusam mislead nung kai mancho mislead rather different segregation आंदोलन थे क्या दंड कारण में रही है नहीं हाँ बड़ा मसा थुब थी क्या अब लिया अब बंद होगा कि जार फले छुट्ट जागवा जत रिफ्यूजी फैमिली जत न गरम में तंग क्या अपन बगे ना चीनी प्रशासनिक राजनैतिक क्षमता बढ़ने बगे स्टेट एटलिस्ट 50% सीट चिंता भी चीनी एग्जिस्टेंस चिंता ना बोले all vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not seven in Jaga, Tibrasara, BSK Baka, Salabri, Zetan, Secret Baka, Abon Paletabo, Baxago, Chennai Tango, Baxago, Mumbai Tango, Baxago, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdika, Arathani Saki Battery, Ostomaster Shaitan. Going yet Tibrasakani, Hazard post vacant, on some get diesel bone tongue, Bosatina Kakan about diesel tongue. The Apos runner, create Kaye. এবং যেটা তোমার নিচ্ছেন টিপ্রাসার বেকার না আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিটা সেটা নুই আমি কথা বলবো Khoprowi in Roman script be included in 8th schedule of the Constitution of India. Khoprowi not in Roman script by 8th schedule of the Navigation dabi kaya tangi himba 8th schedule of kakai ugo 8th schedule of kakai rang pisa mannai research kai mannai chin Khoprowi ni development nungnai onek borona sing help kai mannai lakha pora khnai boy sabungnani abar onek kisu research training about Suvidam. Khoprowi in Roman script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura, including CBSE, ICS. Taklai eta gomga dukhojonak gotona madhyamik porikhan samoyo narkhana kana Amarpura. Chinti prasana headmaster. Ha bo Roman script be sinaria Uttar Pradesh. Gabo la kokkaleka. Ha kokkaleka abone uttar se sab disine ba unfortunately bathi jage porikha ne kisudin pore bathi janga tina age yang government side se kono amti circular issue khamati tau bono sawa abo sawai puti circular roi boba magna go chini bororo no Roman script be reply dine rili dukhojonak gota abane bochan clear hine je state government e poriskar order untu je CBSE ICSC Tripura board are the exam money or a Khoprowi no Roman script based Sinani Suzuki. Our clear cut inner land permit introduced in TTDs. Tabu just in Salatu, the ADC area was Pura scheduled time liberty. Take a problem 1960 LR Act RONE 187 on section 187 on Munati Prasan Jaga, when a tribal in Jaga, non table Chinamaki. The Abuna Nugui, Asamoyo, Sukumi Senmuktu, the then chief minister. But I'm here 1600. Visitor effectively. After the days, I knew Abukanka, Tripura, full fledged state here, centrally under Union territory. Abun Bagay can do Saturday, I passed a few. Uniso, Saxon. Visitor. Abuna Ruinous was there. Oh, at least at this area, the book Hatan or half my local came in a line permit. Tabu, Yaga, Nordisk, Chakra, Jotalu. Jotan Dorga, Chinijaga, unfortunately, Chinijaga no Talu. Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Ebo, last of it, Manipur. Each chapter is a Salu. Chinija is Sotan Dorkan Kuman. কিন্তু চিনজারিয়ে পড়ার কারণ আঙ্গ এসএসজিএস বা তিনি লিডার হিসেবে আইনবিটি সে অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আফ্রো কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশ এমপি যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রিগলা আইরো কিন্তু চিনার মানটাকে তাঙ্গি মাথায় সেই নিয়ে নঙার সিমসি নাটক মানুষ কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতারও আবরিনা বসিয়া কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুরও Visiting Bolivia. Well, as Bagitin the Kagin design. Kazin Monboiva, Jordan movement can never go. Takasha, think double field no to him on the later. General election to village councils of KTAC. On a person, Tago, person, not 7
পঞ্চায়েতনি যখন 73rd and 74th amendment খাইয়ে ভিলেজ লেভেলে যে ক্ষমতা মানে ভারত সরকার অনুসারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নাম রাং খরচ খাইনা হাঙ্কে বিচিন্তাবো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি করে আবন চিং রাংমেয়া এডিসি এরিয়াবো আবন বাগে তাবো ইমিডিয়েটলি আবো আন্দোলন খাইনা দরকার এবং চিন্তা বিকে আবদ্ধ अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट है विलेज कमिटी মানে तब विलेज काउंसिल इंटर terus आगे सीपीएम ने आमला वो खेमन बगे बड़ा कमिटी शब्द लिया किंतु अन्य जगह कमिटी करी जतन विलेज काउंसिल बरम चिंता बिया आबो तो ओला जों जखन चिनि स्टेट कन्फरेंस में ना आपन नाया तो सब जीते बदा करे दाइमोन तब नरक आइनपिटि नि बखाखै जे फक बरकनो 8 सिटल दान नरक दाबि होतम तब कक बरकनो ओ स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सैनाय है के डेभलप खाइनाय स्क्रिप्ट से चिनि चंजगिया कंथाना गाय बाके 8 सिटल दाइमोन नाय चंजे उनके अपना अंशनाय अब राजनीतिक डिसीजन है नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमका यार के अंतिम मुद्दे का लेफ्ट फ्रंट आमलो একজন ভাষাবিদ বিখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন হলে তিন জায়গায় একটা ভাষা কমিশন নিয়োগ খাইজাকা বিনি উদ্দেশ্য কাইমখা কক বরগ্ন ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই বা ব স্ক্রিপ্ট বাই ব্যবহার খাইনাই যে পবিত্র সরকারনি আজ রিপোর্ট अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस की आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो फैलाफोरा कक्सटास लिंसो आबन सोमोन्दो लाखै इलेक्शन गाना खै जखन चाखले का सारा त्रिपुरा होइते आफ्रो ब जे आपके जों गसु लिंसो बुझिगदा स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन फुबै हिसाबन কিন্তু কোনো অর্ডার অফারলি পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন ফুলগুই রেখাতে ত্রিপুরানি যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরকার বড় যত্ন নাইও কক বড় ইউনিভার্সিটি ওকে তাবো ম অফ দি মানে আব ট্র্যাক হাই সামাক লাইও পবিত্র সরকার ব লেফট্রন আমল খাই ওকে আবনা যে বড় বই পরিচয় খেলি নাই বড় গাইড দিকে लेफ्ट फ्रंट ओरिएंटेड बा इंक्लाइन करो तो बरोबर साका जे चिन कक बरखाय रोमान स्क्रिप्ट नो मोर माने एप्लीकेबल गाहाम केचिं नुगो आंनि जिबो कक बर लखि कि सिन जों चिनि लैंग्वेज कक बर बाय अनेक इजी बानानदान कोनो प्रॉब्लम करि गजाल करि काजे म कक बर जों दबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकिचिया एक समय एडिसो बजारे जुव समिति फाइका बर कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्ट फ्रंट फाइका ना बयर बातिल खेरिका पॉलिटिकल आफ्रो जदि बातिल खे आपन चली त काउने मुखाम ने ताको बर नुखा जे कक बर मैक्सिमम बरनो रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा कि नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल व रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ABC दिया बरटा अब मोर नोन जब जागासी चलितो इवन 1 year छिजे आंगुगो जखन बरो मेसेज रहरो मोबाइल व्हाट्सएप रसी पर रोमान स्क्रिप्ट से बांग्ला से मैक्सिमम 1 year काजे रोमान स्क्रिप्ट अब कोनो असुविधा करे चिनि कप अब तब सरकार जदि रिया हिमबो चिनि अब चालु मातम नाय चिनि निजरा जों व्यवहार माखने आनि बासना आन सिया के सबसे नैबो आन कबना आन सिया के सबसे नैबो तब ये ताबू जे 2023 साल की सिगां कक बरक डेभलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बखाते डाइरेक्टरेट एजुकेशन डाइरेक्टरेट बखाते जे एकजन बुमुगि कैसे कमिटी खाइजाका कक बरक डेभलपमेंट नति आरो मास्टर दंगो एसिस्टेंट प्रोफेसर दंगो गेस्ट लेक्चरार दंगो आमाके गोबां राइटार संग फैयै कैसे कमिटी एकजन कमिटी खाइजाका आ कमिटी वो डॉक्टर अतुल देबबर्मा बनो चेयरमैन खाइजाका वाइस चेयरमैन रामपद जमकेन खाइजाका फियाबा स्टेट गवर्नमेंट नो एसेंब्ली कक तिसाजाका कक बरक के देवनागरी बायंनायनि
kejam Menteri Kampung Jomati Okopti Samani. Tabu tei kisa boro public bekakti bo ke khorang tisai dong je kok borok no chorcha khai tongnai movement kok borok ti movement khai tongnai tabu Nondo Kumar Dikas Debbarma Debbarma rasong Binoy Debbarma linguistic officer abahe rok no norui ketal kete kisa tabu committee khata ka kok borok development ni bumungui hingke tabu aro kebo ke tabu sayo tongka je Devanagari no kok borok no Devanagari be khane ni sapungna ne bole committee khaise ka abu ni realize hai ke ba khirok mu tamo आं तो व्यक्तिगतভাবে যে মিসার স্টাডি খাই ওই ককবরক লয়া বিশেষ করে মুভমেন্ট ফর ককবরক যিনি রুহি দেববর্মা প্রেসিডেন্ট বড় বড় আলোচনা খাইলে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ সিনিয়া চিনি সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ করে চিনি সিনেমু আবলয়া বসালব মিটিগ্রিখা বকে তো বই ফটামো মিটিগ্রিখা বলি তাম বড় খাইকা তাও সিজরা চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ni bagi চিনি কালচার bagi চিনি তমুন চমুন না বা চিনি জাতিনি সিনেমু bagi গেতবো বড় নি আরা হইতবো जों বড় বই যোগাযোগ দङ gai जों नुखा जे বিশেষ করে নন্দবো হাই বড়কসং সিনিয়র অনেক দিন ধরে কবরক সাহিত্য চর্চা খাইতবো চিনি রুহি দেববর্মা বংলা ভিতরে কয়েকজন দङ বিনয় ঈশ্বর দङ বড়ক হাইতো আরো কোনো জায়গা মালিয়ে gai অতুল দেববর্মা সম্বন্ধে আমি আশা করেছি রই তবে আं মনে সাবানো যে जों त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फ्रम खाइफ्रु 앞으로 그니 비익 비즈니스케야 진단이 신이 사실 뭐 자기 비는 데버마 보다가 길탕가 뭔가 뜻은 제라 제 그냥 비살만 삼들 비는 거 내 사우서 어제 그니 분하고 이거 발가 빈 못하서 뭐 마두리 말해 그지가 한가 당하겠다 뭐 बरखाय आफ्रो अलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फै दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बरो बिजन डाक्टर बुझिका दिल्ली ऑटोनोमस अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरो होइते फ्लाइट बे फैयो फ्लाइट बे खंगो और फै इता से मो जीती बकलांगी हेल्थ कैम्प खायो आंबे डाक्टर धर्म प्रचार के मारे खुबती खाना बन है कॉक सका को बुझिका लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आवरणी फोटोकॉपी आंसर काम थी नरक ओरिजिनल थिंकिंग माके 10 पतन होना 5 पतन में सीजे में चिंग पड़ी है मो जेरस कॉपी ले चिंग लग पड़ी कॉपी से आफ्रो है ना मन करें सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंबल प्रसार आरएसएस ने लीड खेलोगे ना बीजेपी ना गई जोंलो परबती समय खनाका ओ अतुलबो अपनी बेकिंग बेनो बो एमएलए को कैंडिडेट का जीतिका है दिबा गेराम पदबो आ ग्रुप ना विशेष करे अनिनी जमातिया होदा गेब्रो जेतु समता होदा हिंदू धर्म ने एक पार्ट आरएसएस हिंदू धर्म आल लिंक है न बोबो मान बुझिगा गेब्रो तब प्रग जे सवाब खेने देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग नकरे चिनी निजस्व करे थिंनो किंतु सहज उपाय इनका चिनी बांग्ला से सिंपल बाउंड मतलब सर्वर्ण व्यंजन बना आम बांग्ला मीडियम पढ़ी है दिबा सर्वर्ण व्यंजन बना चिनी पास बाउंड नता जब ये इंग्लिश बा रोमानिस के 26 टा 5 टा के वावेल ते 21 टा के कॉन्सोनेंट है यार खूब इजी अपन विषय किसी तो मचिनी नांगिया जब एप शब्द से नहीं है पीएच भी चिनी तो नता अंतर के तब खाई मान तब आंखे हिनो रोमान स्क्रिप्ट भाग जो जों 26 टा पढ़ना उचित 3-4 खने पर लिखे बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज पर लिखे जत में बोइस मा खने बोले फुटबॉल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एक एकदम बाटके बो बिन बगी कदालुम सने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन में देखायो सुजाको रिखा जों दाबो आसे आरो जों तो सैनिया
বং ব্যাকগ্রাউন্ড সভাপতি খাই বুঝিগা যেহেতু বড় প্রফেসর খাইগা ঠিক আছে হাইয়া দিবা প্রফেসর মানে না যত সব জানতাম নাম দি কো গিয়া হাইয়া দিবা Inke tabuk tipra sarok ni bagi je roman script je asal khorang ti sei tongo asal bisi kolokma ti je nama min sani phaikai tabuk sititei poza phini rimani abo bai tipra sarok ni busuk pogo ba script bo busu jorti agun hai ko busu jorti kol abo kla devanagari tak sapuri nei ba devanagari abo মানে সংস্কৃত সুজাকো সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ ন তব বসাই তি সনে মাগৈ অনেক চেষ্টা খাইলো গভর্নমেন্ট কিন্তু আবো আবগলা হিন্দি না পর্যন্ত ইনপুট খেলে নাই মানে বসিয়া বলে কেউ সাউথটা পুরা ব্ল্যাঙ্ক কাজে দেবনাগরী আবো আবগলা जों दा फाइभि थानाय এবং जों दाबो কোনো আইপিডি ন রিঅর্গানাইজ খাইनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्म जों डिसिप्लिन भावे যাতে जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि আর কয়েকটা যে जोंनि যে ওয়ার্ড দङनि आबोनो বিভিন্ন जों पार्टिनो काराखेटिसन যারা যারা फैनाय जोंनि पार्टि गाहाम जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कायसा tabuk বিশেষ খাই रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो ननसिदे तिप्रासानि बिसिंगो ताबो आमहाके कबमा लिडार रो थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा तिप्रासानि हामग्रायनिया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबाय आबो हायके गोबां ट्रेनिं बि दंखा ताबो এবং কিসাসে কবই যেটা নুকসাগি ফাইমানি থিনাং লাই থাঙ্গা জারা ও নুগি ফাইমানি আবো তাবুকতাইবো কাহামকে পিকচার ক্লিয়ারিং কাহানাই জতনো সিনাই নুগনাই রব যে মানসুগি তংমানি তাবুক টিএসপি কাখা दिनेश देबर्मा बै श्रीदाम देबर्मा आइंगो चितो देबर्मा एमएलए तंमानि आइंगो तंखा ताबुक yang Inpt bu काखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते इंना मुसुमानि बागै सिमिसि अमहाइन दङ आबो बाय तिप्रासारन हामक्राय इंगिया बुखुके सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो तंमानि आबो उनके सात बायथान हामनानि बागै सिमिसे तिप्रासार लिडार बातालै दंसो आबोनि निनि एसेसमेन्ट बाहाय पलिटिक्स बरफ फैगाखै बरम एकटा एस्पिरेशन दं जतनि पलिटिक्स बायगाय जनप्रतिनिधिनि इलेक्टेड एमएलए नि मन्त्रिनि मुख्यमन्त्रिनि हेदिबा अब तो नेचारेल अब आं जदि इन अब थिगिया गेरा बसाय कौ बुझियो गताबो इ जे माने नेतृत्व जारा सानाय बरक जे खाली मन्त्रि मांगिया एमएलए मांगिया बिथांखै नों जे एमएलए सिलेक्शन खायब्रु एनडीसी नि बागै सिलेक्शन खायब्रु व्हाट इज योर पॉलिसी What is your policy? Is there any transparency? जों तो नुगो साइजों जेखाय नानान प्रेसार हयतो कनथाङा मुइतो गरिखा आमते रुंगले गाबो एकटा कमिटी खायै चंग थाखाय बेकार ओंखाम आन मथायथा एकटा कमिटी खायै साबो गाहाम साबो हामिया युजफुल साबो नंगिया कम साइमन मेया रांचानाय दे जाया प्रश्न फाइबले हा बो जनसाधारण मै तब तम तुनिया हा ओरे से जुरे बसा फाइलिखा आमते रुंगले काजे ठीक আছে अब एक पार्टी ब्लेम खाइनै न जे बर मुति मुति नहले तब गुन पार्टी सोमने जों कक साइला फले हेदिबा जों तो ताबो नर नुखना इंडिया एक जुट 28 ता द तासि पर्यन्त हा ताबो इंडिया नि गेस्टे दे जों ताबो राजानो दांसाका जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोला बांथन दा तामखबा बोला बांमामले हेदिबा आर बिनि पलिटिकल पार्टी संसामान नाहारमुन एलायंस न खाइ थुमानि तिप्रा इंडिजिनियस पीपल रीजनल एलायंस तिप्राहा बुं थुमानि तिप्राहा गाबनो एसेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाइ अब चिनि जे बुजिमानखाय एलायंस दङ सलिमानो
जों कामके बुजिना लांनाय साबो जेनिया दाबि दावा खायदानि बुसुक सेक्रिफाइस खाने बिनि मेन्टालिटी तो खाली बुखु बैसिनि सामने बुनि जाबाय बे जनसाधारण ठीक खायनाय बनेटा बरबायताव बनेटा कामखाय बकु इगोलसा नाता तालकोलसा बाक्सबा स्मार्ट दि कक साइथागा पारुन थागा किन्तु बारे बारे नों स्मार्ट दि पारुन नि हाया दिबा इनके आन मते इनके ठीक আছে জনসাধারণকে বুঝিনা নাম কারণ হিংকে নাই দিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টি নারী বুদ্ধি বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই एक्टिविटी নাই কিছু নিয়ে টাঙ্গিবা বামফ্রন সময়কে আপনি খ খালাইখা যে বুফাংথন दा बसारि बुजितु हा गुन्डागिर बुम खारनाय आईपीएफ नि समय नुकासे बामफ्रनि 25 बছर नरनामगै आईपीएफ टी बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मिनिट नरेन्द्र कगै थांगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तंगमानि बुनि लगे थांगा थि আছে যে বড় আপরো হয় হুল্লার খাইলেगा अनेक কিছু नुखाना ना इनके ताबो ति प्रमोट हो फैगा ताव ति प्रमोट जितिका खाइतो का जों ता खाइदि याबले जों नंग लगी दं नंग काम गामो जों सबसे नंग लगी दं दाबियो जों कुनु बिसय Tapi pramatan phajiti kaisa ko kasai to jotono politically experience kare jotono youtube no khulpar yafar kam haraja kintu borok ni bisingo experience holder kare ni bade ta politically decision pan hindi ba procession chalna pan hindi belaike hibiji bingi tongkha ti prasar ni bage thilang ni ti prasar bage belaike khamya ai a attitude ba a je tabukni tomani aboni analysis phiro ni bahai कॉपन खा तो वो प्लेन स्पीकिंग जता नुकमानटा जों पत्रिका जता नुकमान ये कয়েকদিন আগে बुबाग्रा मुख्यमंत्री मानिक साबाई मालाय साइसु पत्रिका रिपोर्ट अनुसार आं तो सही गतेन दिन के अन्य मंत्री मालाय व्हाट इज ही बसाव एमडीसी हेड ये बहुत ही प्रमोथनी नंबर 1 किसी लीडर किंतु एडीसी नि प्रशासन बगे दाबि दवा खनेले आरो नंबर 1 के सब सीए बताने सीएम नतलंगे बा इनका जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन संबंध आसे आं हिनाने एक्सपीरियंस कई हिमंता गई बिनि अल्लाह तने रतन सिनै बदे আবেন ওরাই করে জানাইটা এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে সো এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার্স জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেক এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড
হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং, এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1,000 টাকা করে দিতে হচ্ছে। এবং মাই ডিমান্ড, আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে, যদি লিঙ্কিংও করতে হয়, why it is 1,000? It should be 50 rupees, it should be 10 rupees. মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয়? The state government should take up with the central government on this issue, যে 1,000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয়, সেই দিকে যাও। যেটা আমি ফাইনালি বলবো, এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম। অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। Why the state government is not taking care of the citizen in Tripura? এটি কি সরকারের দায়িত্ব না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, উনার নজরে আসা উচিত। He should be safeguarding the people. তো আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। আরেকটা জিনিস, আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, নাথিং, উই হ্যাভ নাথিং। বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করব না। 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল, এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে। বাট দি পয়েন্ট ইজ, ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর, এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে? দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? If the money is not getting circulated here, এমনভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে, আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না। And I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে এই ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। And this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর, তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আর একটা বিষয়, it is very popular, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে, তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে?
এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা ইপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে, পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে। গান্ধী মাথার মধ্যে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা। হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি, কি সার্ভিসটা হচ্ছে? লোডশেডিং হচ্ছে, বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে, দে ক্যানট গো বাই ওয়াক। আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি, আসারাম বাড়ি, আই ক্যান টেল ইউ, একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয়, গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট। 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার, ইট ইজ নট দেয়ার। এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে। কি কারণ? দি পিপল অফ ত্রিপুরা, আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে, আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস। দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি। অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এখানে তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের স্বার্থে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে।
we want to know from the government যে এটা কেন হচ্ছে। আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে, আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার, আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি। আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে। নো, নাথিং। আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান কোয়ার্টার। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে, কি করেছে, পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না, আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, যে লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস, 6 মাস পেরিয়ে গেছে, এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না। এটা আপনারা লিখলেন না, আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলেমিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। And if you have any proof, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন, এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং। এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো, আই সিটিং এমএলএ স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। জাস্ট সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের। পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে, দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা তীব্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ। ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম, ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন। আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো। ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণেই উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Debbarma lost so many seats because of BJP. Debbarma lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর তিপ্রামথ আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। তিপ্রামথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Soikotola patorine mungoi case rimani abo thangnai miyawono kharis khaijaka tipramothon bukhakti je case rimani phiaba bo personal law attack khaimani bubagrani family ti bo khaimani ba tabuk tripura hasni cm no ti bo kabangma khaitong bo mai khai obno tui nungtang sanam sum oboto joton saimano Soikotola patro bini independent budangana bini channel bo mo থানায় মো বিষায়রমই বো যেভাবে ফেসবুক লাইভ খাইয়ে যেভাবে পক্সাটা একদম বেলায় কেন ছেলেমা হিংসা এবং নিন্দনীয়। কোনো মিডিয়া পার্সন অমাহাই আমাকে অ্যাটাক খাইমিয়া নों খুবাই কবাই অ্যাটাক খাইমিয়া এবং আমরাও गिदिङैनो जों শুধু পশ্চিম থানায়া ত্রিপুরানি প্রায় 10-15টা থানাও কিন্তু বিরুদ্ধে এফআইআর খাইজাকা তাবু যে এফআইআর নারনাই রাও आं যখন এফআইআর খাইজাকাই তো স্টেট গভর্নমেন্ট আবনো আয়ু আ থানানি যে কোন একজন পুলিশ অফিসার না আয়ু মাসরম ইনকোয়ারি অফিসার आं যখন social media niti boje kok saman jokon phone rekhan kai lo tamotong aina tamotong angki khoraksa borono musuk sui wak to butare kim nai kuna notiri fo to muku hinkai oki barat ni kun aina to tong je ake je sati hini to manani omo to hini emle jodi reject ni tong kai abonga police ni aini durbolata keno hobe durbolata পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে যে আইন কক্ষমনি
আবু রিচার্ড লিয়ে না বরকা মনে খাইকা রাজা কুলজাখা সেরে দাও কিন্তু যখন বিপ্লব দেব ex chief minister Tabuk Manik Saha chief minister বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলিত একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সে সঠিকভাবে বড় কোনো যে রিপোর্ট নিমানিয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গই হাকিম আরো পুলিশ মাখে বত জজ করতে তাই হাকিম বননুকুই সাইমানা নাই ইয়াস ম আয়ু যেভাবে সেটা বনা পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 দিন 3 মাস আগে 2 দিন মানে নাই দুর্বল চিনি তিনি বকাইছা তুমি নকা এফআইআর স্পেসিফিক বদিন বটাইম বজাগা বকক সাইতকা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই আপনো যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে না প্রশাসন আপনি জবাব মানে না প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাই নাই অবনি বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তো তলাপত্র যোগ্য নাই তলাপত্র যোগ্য থাকে বলতে কক সানাই 10 খাইছেন ত্রিপুরাসন কুল মানুষ হিরো নবনে হিরো এই রাজানো বুমানো রাজানো যেসাতে বুকু হিনি মাখা হিরো কিন্তু আদতে চিংকি বনো হিরো নি না নি নকরবে একটা খাইনে আবার মাকে আং রাজ্য সরকার থেকে অমন আং আপিল খাইনাই নং যতগুলা থানানি এফআইআর খাইজাকা এক জায়গা তুবুদি সিনিয়র গভর্নমেন্টনি এপিপি পিপি দङ বর্ণরিंगि अरब एडवोकेट जनरल दङ हाइकोर्टनि बद जत केस नायो एडवोकेट जनरल तुइनाय अबनो कामकाय नायनानै नायो अबनि उपयुक्त व्यवस्था खाजना अब कानि Tikisa ti pramotani fasing ti rada buro je efek khajak mani miani salo jepro soikotola patna rom puto tisaka apro rada purni je case no puto tisapro jos apno kharis khajaka aje kharis khaimani yaglo tabu mothani fasing ti je case na man fasing ti teisa apno najak kinai da baskani salongo ni abo tangi kharis khajaka abon ketno pesa read petition dite kinai da bobo hai statement dong তিনি সারিগো বর্ণ রিংজাখা যে এফআইআর খাইনাই এফআইআর যারা সিগনেচার খাইনাই ন आं जत सैमान माने आना बर फुंनो सिगां सिगां थांदि आरो कुटो थानाय चिन अवस्था नाय सिगां आंग्रे रांनि चिना थाखाय दि कुटो थाखाय नों एफआईआर खायमानि कारण सुङिमान ताउनि बागै नों एफआईआर खाय जज तनो सुंनाय बायद सरकारनि उकिल सुंनाय नों जे मुसु तारिखो रादापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खायमानि सरकार तला पात्रनि बिरुद्धे Omong busuk terus kubui. Mana ni ada problem posana yes. Omong tu kubui. Naiki, nakagang pelangi tanai. Ani je pura boze voice recording kerja tongkan orang with photo soho. Neng nai jomo, boto Bangla mai sabde. Orang jos to Inggris, mana Bangla mai ini able. Sehun asa kelayo. Karena ni bising mana tini borok tam saja kan. Hor ni bising mana anante jarang jangan. Ia kan ketal kaya sun, awono kesi petition kerja. Angasir jatuh sekap jan. Kentu kes thing nompo dismiss kiri mana, tangi dismiss sengka, tangi dismiss kerja. Apuni biruddhe bo, aina taisen nengkaras tungi mana. Aina mana ekta jenis, tini neng ekta kesa hari kena, adi neng hari baik kaya muya. Nangkaga neng jos kuta hari kable, nangkaga bin biruddhe high court neng appeal kiri mana. Section dong, section ono sen tanai ta, law no ha kok section. Tongmani develop na tongmani tambagi khaimi ya, mati yasi suri tongmani election is kano to sona asok rui simi naigra di opuso sengrang bahai ke sani tu kundi je kogri mani tabo tambagi khaimi ya omai lukorok ni. Hambai, tabuk lukorok to sanai ni, lukorong sai kebeng nai bodol. Ani kebang ni bodol no, ang bisi kebang no. Tini by arai bosor,
लेखायनायदि 21 एप्रिलनि 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादोखाय मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख ini arai bosor 3 bosor kanan tahun di November December January February March April tong boleh tay tam ngimaya o jagawo jotono saimano tabuk porjonto titiye edisi hapang সম্পূর্ণ edisi ni je prosason रायजो सरकारनि साखायावसो बिसि निर्भर मातो जों दिनै एदिसे हापां फाइमाने यागुल गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमायां माने उसकां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पुरा फाइल आराय बছर जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथाका tabu Montri ba edition member of Gari Kutal Pacha ba nini nok kamani taburum di abo angbo 1979 aga 89 MLA ka 93 পর্যন্ত MLA tabu MLA MDC rok jodi bolun hari panjuri tabu area guri nangkai agin dinnya joto party ni leader nang nai BJP ni bol leader ni ব্যক্তিগত gari kari nang sai nai gari Congress ni jarata gor nai ro joto leader nang gari tongo public by correspondent nang naga juga jungnar nang kai agine hai line ger kakawile nuclear tabu India bo abdino no bukto tangnai no anglu naharipan tangka tini nang sawi nok tangnan le born yang phaya tini suno yasi suru ti pramotaran sai ke bagia tini borora yasi sur jung 30 koটি rang roka kherang batangna bagai nini doya baya jung juri dabi khaya kai jung juri sanya kai जों आपु 30 कोटी माननि कपमया ताबु प्राय 24 कोटी नि सामसलिदों कन्टिन्यू खामसलिदों दा बाकी इन्स्ट्रुमेन्ट आरो पाइनानि जत धरनानि एक्सरे मेशिन थेगे सेंगिनाय सिटी स्कैन थेगे सेंगिनाय जत पाइनामगै आरो ताबु निनि प्रत्येक साबजुनार इंनि मानि किछि थां दङ जों दाबि खायो प्राय 3000 परिवार no 3000 परिवार नि ऊपर गनो राबा रखारि दुनि रेखानिति स्टेट गवर्नमेंट तलांगो थ्रू डीएम ऑफिस नि परे चिनि जेडियो नि परे जों साबजेडियो नो अर्थात साबजुनाल ऑफिस जुनाल साबजुनाल टिचन खाइदो ताबु आगि तमनि 33 टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे होय 44 टाका ताबु मो 2023 नि बिसिङनो ते 19 टा बारे नै अनेक बरगनो नं ऑफिस बारे तमनाय जुनाल आगि तमनि मात्र बस 5 टा ताबु थाङा जों फैते 3 टा बारे का ताबु ते 2 टा बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ नो 2 टा बाखानाय आरोबो ताबु त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी लाखा जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिनिमा खामले जोंहासो बारायरिया किन्तु दाइने बिशाल गप नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जान जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटी संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरब जों ओंनि माने एडिसी आलाकाव जाय खैतो माने
PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা রাজ্য সরকার হলো কিন্তু আপন নাইকিনি খানি তো ত্রিপুরা মথানি মনিটরিং কমিটির যত নকমান কোন দুর্নীতিতে ফাই তাবুক জরা जोंबो मा खायो बर एग्रिकालचारनि जत अफिसनि जत सामन्तमनि जोंबो मा खायो भिडिअ जोंबो सम्पर्क मानारगो जत जागा 23टा ब्लक जे दंमानि एडिसा रागावो 587टा विलेज कमिटिनि मनिटरिं कमिटि बायनो जों चालु दंले दाबो पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे दाबुक तो बीजेपी जे बिरोधी र जे दंमानि कायसाफोर स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका जों तो खुला मेला साव 100% जों सापर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखायो ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्टनि बा जाज नतुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायख्या न बपायख्या दालांबो तांखा तो आंनि एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम दं बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दंना बागै न करिबान थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন करिंखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवारिबान थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই रांसाव नकटाम যেমন সিএম नि क्षेत्र तम प्रात बिन पुलिस दंना बागै बम्बा खाय बिन हाउस गार्ड दं ताबु सीएम चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड दं जों जरा इएम ना चिन हाउस गार्ड कर किन्तु चिनखाय एस्कर्ट दं आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं तो थुइमालिया प्रोविजन दं आइन दं आइगिबो दं तागबो दं आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जायगा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरम तिनि कयनाय जारा जोंनो दुर्नीति खायनि सानाय रक नरक दया खायै चीफ सेक्रेटारि बो नंनि न चीफ मिनिस्टार बो नंनि न डीआईजी बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरकनो म फना तदन्त अ फना बेलायखेनो रां पैसा खाका म रां बियानि फागे बिन सोर्स बिनि बैंक एकाउन्ट नायै अन्तत पके तदन्त खायै बन उपयुक्त शास्त्रि नांगौ जों इन्डियाव गोबां मा लिडार नंगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रमजामारो रमदि कुनु दुख क्रिबले किन्तु प्रमाण तंना नांनाय पुलियावनो चिनि कॉर्पोरेट चैनल मीडिया नि दाखुक संना बेलायथाना हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुसकांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लोकथुम पान्दा खमलंग आरो चिनि जे मटर स्टैंड जे दंमानि आरो खायनान थांनाय दङ चिनि लोकथुम टाउन बागै खालायजा माले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मान थाय नग आसबै केबल नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो मावखयो नै सिं दंखायगला ब कामना नांनाय दुध मासा नाखाय ठीक अमा हायख्लायनो जुदि जों उक्लबो नायसि नायखाय उक्लबनि लाइबो माना नायखाय अमा हायनो तिनी जे जागाना तै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै दंमानि 6 शिड्यूल अमबा हायकेनो कतर पान्दा खालायै बुजाक तबजाक आइनमानि आरो खालायै अमा हायके कतर मा सभा खायमानि आबनि बुथायनो 6 शिड्यूल के ठीक अमा हायकेनो थानाय 30 तारिखआव जों त्रिपुरा हास्ते गोनांगै गोरों जागा 35 अर्थात 35टा जागाव जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जारा खायनाय रक आसुलाय त्रिपुरा मथानि
Nggak tahu omong ni pore sing tamu rezalen central government semangka public busu jorti and adini bonno khapurja gei sengwai baksa lama asuk kya tipra hastini tai phatar hastini borogo nukha Tabukni buskani no bosun kotor malu ko thum panda khanya bagai sal kisa sekan sini barza manja sini CWC advisor committee ba jara all ko thum panda na salina ni bagai boba grabai baksa je bororok no barza Sakha borok sai stege saklai dikhaje adino kotol loku thum pandan sine chini dabi omon tongnai chini chirikman omon tongnai chini sulgan omon tongnai chini banner omon tongnai greater Tripura এবং chino greater Tripura ni সমর্থন মানে খাপুজা গই जोंबाय बाक्सा खरां तिसानानि बागै chini ganani no haste मेघालयनि Tabukni मुख्यमंत्री Borongana Conrad Sangma bo adino kok sapainai hoito te koijana fatar hasteni leader of adino phai mano ko obonotuino tini bo haino sun Bijoy Kumar Angkori netritwe all MLAs EMs MDCs TWF YTF ni joto leaders no tuji sun tini narwai tong thayo meeting asugui bobo elakani busuke phainai borok abono tui sintini kaham klai khapolo sing kok salakya ebong ja phantong sak rang puisa kri phano buni thani kisa misa bikhabir ma haike pano thumlai pano sing kabang ma borok tuna bogisung kok salakya chini salthang Tripura mane west Shibcharan Khoai বিশেষ করে কাইনি না Shibcharan ডিস্ট্রিক্ট বাই ওয়েস্ট অরো যে जों যে ওয়ানসুমানি মিনিমাম जों অ জায়গানো 20,000 মতো বড় কাইনি जों ওয়ানসুলাইতো কারণ সিমনাও जों বুসু বুবাই লিখাই প্রায় 22,500 উপর কোনক মানদায়ব প্রায় 28,000 নিপর নিনিও গব প্রায় 38,000 মতো অমতো যদি হিসাব খাই নাকি খাই আপনি পরে কোয়াই ফাইনাই কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আপনি পরে দিন ইয়াং গুমতিনি বিসিং যত সাই গানা হাঙ্কাই সিনা অম্পিনি পরে ইয়াং খাই গ টাউনে বন বাগমা আপনি পরে ইয়াং যে ফাইমানি আমটিকে জিওয়ান সুবই जों जे खाखामानि आबुनसे बिसि बरक आ ग्रेटार Tripura सानतानि फाइबाय जों चिनि नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमि बबाग्रा बै बाक्साखै जों लामसगैलांनाय आबासो गोबां फैया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि सिमि बाइक रेली खालि चिनि खमन पर्यन्त बंग जों लामसगैलांनाय सर तब ग्रेटर Tripura बागै तो Tripura मथा सबा खाइ दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा Tripura मथानि कागि थानाय किसे सिगाङो TSP तब Tripura मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर Tripura नाइलिया यां जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ Tripura मथानि फासिङो 125th amendment bill आबो जनजाति रो सेंट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो Tripura मथारक ताबो हाइजेक खाइ बुमुं माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर Tripura हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अबो तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी যদি दाबी सिमि खाइ दंना बागैया आंनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি IPF জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট नि वाई और चिनी त्रिपुरानि
tamna ba lelama nok tongo Gitanjuri guest house ta arwa phai busbar asu lagi anggo thangka singapura INP tomon bikirang kolbai cinta jogri sohokasen korkam angse 2-3 norma thangka 125th amendment ni bagoi जों जे बिरोधी रक आफु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि इंगै जनजाति नि के सानाय करे IPF तिरक तिसाका आफु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबबर्मा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार गो प्राय समय थाका नुखा मालायका ता अन्य एनजिओ रबो थाका तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरका तामखै दङ बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 ni aja neng Afrika जनजाति मुसार काम kai tong kama nini montri tongo deputy CM থেকে সেমিনে nini montri tongo ni pore MLA tongo nung afro 11 জন ton প্রায় 11 জনের মতো বনি 2 জন আছে যাই 11 জনের মতো বনি 10 জনের মতো প্রতিনিধি তিনি और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबो हाइजेक खाइबा आं तिनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागै चबा खाइमा हाय नों IPF तिबो अमागे फुंदी नों सान्दी नों मिसिल खाइदी नों आगरतलाव कतर मिंगो ततावना रैली खाइदी शुधु मात्र 100-150 जन आतलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबसु जतामसा कामको आं सारने मेखा मता के बनिनो जों अरो हाइजेक खाइनाय सुदु 125th amendment या बबा ग्राताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अरो स्माइतांगो যেদিন ওরা সীমাইতাঙ্গ চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা আদিনন তো जों প্রথম ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতনি সেই ওয়ার্ল্ডনি পার্টি কতর বিজেপিনি সভাপতি জেপি নাড্ডা বংনি খুব গোসাং লিডার স্পোর্টস পার্সন সঞ্জিত পাত্রা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে বারমানজাক হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ और जे 13 জন MLA बोबाग्रा बिकेरांग सहज आसुलायमि तिनि जोंबो जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार कोनो दिन नुद नुखा जे बरनो अमाहाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे MLA जे तंगमनि 7 जना तंगले 7 जना MLA अन्तत बरबा कोनो दिन आधा आसुलायखे फादि नरक बाय अमम दिमान्ति आसुगन वाई न रिहित लांग हठात चीनी त्रिपुरा मथानी सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताई चीनी सीनियर लीडर न MLA न तलांगै दिल्ली तलांग वाई आसुलाय बुबा ग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबुक बीजेपी नि पार्टनार गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर सुक्ला सरन नवातियानो तलांग खाबले प्रेम कुमारी आं समाव तलां खाबले बोबाग्रा समाय बाक्सा किन्तु आ जरम तिनि जुदि साइतां काय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साव थाका ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देबबर्मा थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थाङैनो मालायै बुइनि खोथार माजार थाङै अरफाय प्रेस कन्फारेन्स खाइमा बाय मालाय कक सालायमाने उते एगियाबले आनी कके ठीक आसे बाबा रे नों मो सान्दी आं मो सान्नाय तो त्रिपुरा सारक बरनि कुसुं जे अरव जे जों आसर बिरमान मानि तो मानि आरनि हयतो मुक्ति मा गले तामले खति दंबा गावसिनि सिक्सिदु लरंखा तिनि अरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंगा तांजाखा बुथारजाखा जेल खाति बायगिया गोबां नेतारक गावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बरतिनि जोंनो कैसा मारि क्लांनि थांगा सिक्सिदु एकटा एरिया क्लां थांगा
mo elaka edisi monano rokha khaini obno rokha khaini daitto ni ani tam so ni no और শুধু তীব্রমতা সিমি শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ ব্যক্তিগত আক্রোশ বনহামিয়া বনসুঙ্গিয়া রাজা খারি থাকা আরে বখারি যা থাঙ্গার বক সামখাই মানে পাবলিক সাইবানো আনি এলাকানি বরফ রাজ্যনি বরফ রবীন্দ্র বর্মা বিশি কলকমা যে কোনো রাজনৈতিক দল করে মিতম বই তিনি অজাগা ফাইসো হই आं का मुखाय दं रायजोबासि साइमानो आंनि एलाकानि बरफ साइमानो आं गाहामदे हामिया दे एकबार एमएलए अंखा ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दरजा सहकारि नों सामतां थांदि आंखा तास थांलायदि सासे सालायदि हाय दबा आइते Tabukni फासिंते एडीसी विलेज कमिटी जंबारि खानियान बागे जे हाइकोर्टो पिटिशन रजाकमानि आबो ता बो पर्जे दं बुक्रु साख्लाय जागनाय आबो बो भाई अपडेट दं ताबो update ngka agi to no waisa Sakha puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura Borono direction jaka within first week of November election conduct khaina bagai including results gabo tong khab to joto bo saimano agibo oba ke news ti kok sajaka ngai abni aglo amna content jabor khlaya ni content case khaijaka content khaijamani aglo bor goiseka khlaine gine khlaine hene gosima korta se dead jaka tase dead upru argument hearing puru hunga kena sajaka sono je of the division bench of Chief Justice bench of Honorable Chief Justice Sakha noro abo khlaya ni bagi tabu sengta se katal khai chang ngo case khaima tong case khaima tong ab read petition man da read petition hearing through Honorable Chief Justice bosao agi jokhon te noro case khaija contempt ni ngai abno tin noro taise contempt khaipidi obono khlai thangka kai taise katal khai abo lengthy process ni thamai notice khaidi am per counter reply ready am per nakha rejoinder ready abno ti salaman ya bolo kai jombo hamjaka ঠিক আছে जों ताइसे सेकेंड टाइम contempt case khlaidai ngai जों a read petition no dispose khai u agin je PL je khaija tongmani abno na hai taise contempt petition khlaijaka khlajamni yang kono hearing man yang kono time san ka state plus state election commission plus state government borok jora san ka jora san man yang kono bono jora jaka jora zaman pore जों list ini ane je tarik date sejak tonga at date night numa dino after unli yang thamka Honorable Chief Justice Mr. Senatori unli yang kabo different thanga ka date different payment nga kai thane mas thane talo 25 mana 25 ho na to mata posistar ko nga आज orabo tamka je date tongmani cost list khana tamu case kana kaya to cost list file nga orabo a cost list kali am thangjao faili ata aba ke agi bongkha du tin bar je date mon date phaya happen sun mention khaya kuto mention khaya unlisted matter important abul list nya ko lordship omno next week kiber as early as possible omno taise list khai hearing bagi kunisen request kami yang lo posisi tadi fix ka dan posisi tadi ko unia file tabu next date jaga ko next date tabu to Durga Puja sai sekang tai kuno case nolak most probably after puja amo taisa phaiang ka bosong taisa Chief Justice court jong taisa amno
petition na je early hearing khaina bagai amsu jate tabu jara tong honorable high court अबके बरफ जे लाई थांनायो जे डिक्लेरेशन रमानी इनके अब ताबो पूजानी परिया सते इंडिया इनके बस कांगो नवेम्बर तालो बा ई बीसीओ अपनो खदे खलाइजाक न बो हाय ताबो जे सिचुएशन tabu jarte khada khlajak na ba to saimanya ko karon 25 tarik kana tabun kali angkai tabu to ang tabun saipe je tabu to durga puja chini court bo bonno nai angkai amun sai sakang je major hearing ro kagala pujan koramon tabu jara sani to angka kai tabu bufurungno o talo dongno kiba pujan pore dongno abo saime ko abo to high court chief justice ni ngo si decision se tongna na judin chung pujan pore judin phayang tongha lising yang tongha ke chung taisa mention khai request khaine abo asarni hearing nana bole abo ni pore busuk joti dono abo or to actually kuno kuri chung Debbarma to na winning jack case tabo no taisa contact tang bagi khaya abno trise takta se to contact case khai tong ga ko to sajar no agi no contact khai amuga kaisa process mane right transaction access khai amuga continue process ni electro process kamono no to ma khai ni ga electro process no to bathing min as per the law as per the Indian constitution je tamun abun respect ma khane abun ti no konna ma ram tamun by election point khlai pe kya no tini village council election tan bai khaya gaw intention sijagin to je bo khlai da musunya khlai na musunya kaisa na khara ang to agi bo saw ta bo saw puilo pu kai borok kirijam village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala ki moton pai thanai tai ro pai gala aba ke kaisa kirban tabu second hangka ka kai judino village election khlai ro hokka kai village committee election khlai ro hokka kai kami amseo rang sowine development nang je village council je tongmani chikon bikon develop khainani village song area ro abom nai ngai sob somoy na wan song nai sarkar sin boro ni page kunina kam nai tabu je sin boro leader of chai to je development chunai development samne bagai question aba ke sungna na development ga samne bagai ga development ga buinu boro no bagai sin boro no bagai kun develop nia एडिसी village election से खाइमान या khalai me ya kan boro develop sina ba go to certain basic right to basic right that election to prior to expire 2 month 3 month sakana no process complete khai election je nani abono full preparation lai mato tama tin 2 bosor 2 bisi lai tong tong kha tabla ga sen khaya means tama ba ngan bisingni ti prasani elakaro kun develop khamya kun sam khaima nyang ka kai nung 2 bosor asa ka tola klui thango nung rom le tamu ngai nung man kha ngai nung 2 bosor je saka nung backward nung thomani amno se nung fill up khai ngai nung jamon deficit raglu nawi subaya je jora sunani ulong kai bangi thangai suime yang tongma hai chini development wa heng tongma amon bagano kono village no thangna nai abato sung thana nai je kami amche tongna boro bosio noro bosio joton siu bosu joti develop da tongni
development tam no ma ko ko ka development chin borok tam no abo se sung bujina na ko development town no lama kahamun ka town no building kotong ni shopping mall ka town no building kotong ni hotel ka amna development ma development borok na nang ma basically ni kami amchoi ajaga rabo ni basic health facility tong na rabo nung kan ka jakunin accident nung ka kiba jakunin sida nung jakuno ngo kalai kya shishu sana kalai kya ajaga basic treatment basic medicines je thang boro manan abo na abo sakri gra nang tamon development na ni sa kham ka ham ni bagai juduno setup well tong kan ka se ni sorry kaham nai health well being ngam ya kulo sen nang apro porina kam ni sor kam ni sen porimane sam dara tang mana ngai second kan ni na education facility infrastructure tongna na gabo krin tani ngani tani jogon ta chang health kok sao jogon health kok sao pun wan su tam basic medicines, then basic necessity, then drink water facility, then sanitation. आप लोग सुकून करें, नन उत्तम खाना, education तो करें न करें ना ताऊ साइड तो, आप ने अपने third नाम करने communication माने ताऊ, communication माने कैसा कमी बाई ता कैसा कमी ताहम लामा कैसा कमी बाई बाजार market आपने लिंकी तेरे nini hook ni mani kiba nini kheto ni mukhe tu ro kholu ya kon phalna ni je nang accessible ni communication thana ni tong na na abo kri nang lum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngan bomna develop nai ba aba hai khai ka se nini samung ba ta tamun bisiti ko nini income je general khaina ni na o phai ngan ni thana na phai ni abo system chukari communication kari gran ka kai nungbo na development hum sai tong ba tamna development hum abo sina na ngabo ka basic need boron ni chu basic need amun pore je develop larger in terms of national development ngai tamu ba boron ni jeta unemployed team bini situation boron mai masya boron bini family condition Hamia apia e aboro go kawu thangani ajaga ro borok sawi thangmana ni aba system tong ha kaise to nung develop hun man borong thani rang khoksala tong na mai tini ni